ब्रह्मपुर हलदियापदर ओभरब्रिज रे मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना 2-3 बाइक को धक्का दे फेरार होइगला ट्रक ड्राइवर। दुर्घटना रे 5 जनकर मृत्यु होइथिबा सूचना घटनास्थल रे गोसाणी नुआगां थाना पुलिस पहुंची तदंत जारी रखिछि। तेबे 5 जनकर ए दुर्घटना रे मृत्यु होइछि। एक ट्रक 3 बाइक को धक्का देइथिला जोथिरे कि 6 जन व्यक्ति थिबा सूचना रहिछि एवं घटनास्थल में 4 जनकर मृत्यु होता बेले आउ जनकर गुरुतर अवस्था हस्पिटाल मृत्यु होती। तेरे 5 जनकर ए घटन मृत्यु होती। दुर्घटना एक ट्रक धक्का देइथिला 3 बाइक को। दुर्घटन 5 जनकर मृत्यु होता सूचना घटनास्थल में गोसाणी नुआगां थाना पुलिस पहुंची तदंत जारी रखिछि। तेबे ट्रक ड्राइवर बेपरुआ गाड़ी चालना जोगु ए दुर्घटना घटी कहुछि, जो कि 5 जनकर मृत्यु होइछि एवं ए 5 जन जो बाइक रही 3 बाइक रे जाउथिले एवं 3 बाइक उपरे चढ़ी जाइथिला बाइक को धक्का देइथिला ए ट्रक ड्राइवर घटनास्थल फेरार हो जाइछि। पुलिस छानबीन करुछि। गोसाणी नुआगां थाना पुलिस अधिक छानबीन करुछि। ट्रक दुर्घटना रे चलीगला 5 जीवन। 3 बाइक को धक्का देइथिला गोटे ट्रक। ब्रह्मपुर हलदियापदर ओभरब्रिज उपरे ए मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना घटी। बस को धक्का दे एक ट्रक धक्का देइथिला 3 बाइक जो रही, जो बाइक रे कि 6 जन व्यक्ति जाउथिले एवं ट्रक टी बाइक को धक्का देइथिला 3 बाइक को धक्का देइथिला जोथिरे 5 जनकर मृत्यु होती। प्रथम 4 जनकर मृत्यु होता और जो गुरुतर रही से आउ जनकर मृत्यु होता सूचना। ते मोट 5 जनकर मृत्यु होती। हलदियापदर ओभरब्रिज उपरे ए मर्मन्तुद दुर्घटना घटी। पुलिस पहुंची घटनास्थल में। गोसाणी नुआगां थाना पुलिस पहुंची अधिक छानबीन करुछि। ड्राइवर को धरिबा पई छानबीन करुछि पुलिस। तो एक्सक्लूसिव विजुअल दुर्घटना पर ई चित्र जोटी कि ट्रक टी 3 बाइक को धक्का देइथिला। 3 बाइक को धक्का देवा फल 5 जनकर मृत्यु होइतिबा सूचना। बाइक को धक्का देला ट्रक। गोटे नुहे 3 बाइक को धक्का देइछे ट्रक, जहाँफल कि 5 जनकर मृत्यु होइछि। ये बड़ धरणर भयंकर दुर्घटना घटी। ब्रह्मपुर हलदियापदर ओभरब्रिज उपरे ए दुर्घटना घटी। 5 जनकर ए दुर्घटन मृत्यु होइथिबा सूचना। दुर्घटना पर ट्रकर ड्राइवर फेरार हो जाइछि। पुलिस घटनास्थल में पहुंची अधिक छानबीन करुछि एवं ड्राइवर को धरिबा पई विभिन्न जगह छानबीन करुछि पुलिस। ई बेपरुआ गाड़ी चालना जोगु 5टी जीवन चली जाइथिबा कहा जाउछि, कहीं ना 3 बाइक को धक्का देइछि ए ट्रक टी। कालूचरण नाहक आम रिपोर्टर जोड़ी होइछंती घटनास्थल। कालूचरण, घटनास्थल आपण कौन देखुंत? वर्तमान सुधा तो 5 जनकर मृत्यु है, आउ केते जन आहत बा गुरुतर रही, कौन पूरा सूचना? कौ भली स्थिति रे ट्रक टी 3 बाइक को धक्का देला? ओभरब्रिज रही आम बर्तमान ओभरब्रिज ओभरब्रिज देखिपे सीधा सड़क चित्र एमूली भाव जो ट्रक टी 3-4 बाइक को धक्का देती धक्का देवा फल 5-5टी जीवन निरीह जीवन चली जाइए। 3-4 जन गुरुतर अच्छा गुरुतर मानक ब्रह्मपुर एमकेसीजी स्थानांतर कर चिकित्सा चली देखा। यही हूँ से चित्र जो जो रही बाइक चढ़ी जाते बाइक चालक मैंने जाऊा समय जो ट्रक टी से पछपटुआ आसिक धक्का देता पछपटू धक्का देवा फल 5 जनकर मृत्यु होता। जो घटनास्थल 4 जनक मृत्यु होता बेले जनकर मेडिकल मृत्यु होती। घटनास्थल में ब्रह्मपुर उपजिलापाल पहुंची 5टी थानार थाना अधिकारी तहसिलदार समेत बीएमसी कमिशनर और समस्त पदाधिकारी पहुंची तदंत प्रक्रिया आरंभ कर देखिपे। ये हूँ सीधा सड़क चित्र जो भाव जो रही बाइक जो रही विभिन्न पार्ट्स रही विभिन्न सामग्री रही भाव गाड़ी को चुरमार कर जो रही
ତିନିରୁ ଚାରୋଟି ବାଇକ୍ ରହିଛି, ତିନି ଚାରୋଟି ଗାଡିର ଯୋଉ ରହିଛି ହେଡଲାଇଟ୍ ଧରିକି ଗାଡିର ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇକି ପଡିଛି ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯୋଉ ରହିଥିଲା 5 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 5 ଜଣ ମୃତଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏଫଏମଟି କୁ ନିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶବ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ଏବଂ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ରହିଛି 5 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ଯୋଉ ଗୁରୁତର ରହିଛନ୍ତି 3 ଜଣ ଏବଂ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି 5 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଯୋଉ ରହିଛି ପରିଚୟ କଥା ଯଦି କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ରହିଛି ତଦନ୍ତ କରୁଛି କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ଯୋଉ ରହିଛି ଗାଡି ଡ୍ରାଇଭର ରହିଛନ୍ତି, ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ରହିଛନ୍ତି, ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମଧ୍ୟ ଚପଟ ମାରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜୁଛି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିକି ଖୋଜୁଛି ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯୋଉ ରହିଛି ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବା ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସକୁ ଧରିକି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଧରି ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ ରହିଛି ଏନ୍ଏଚ୍ କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ସହିତ ଯୋଉ ରହିଛି ଯୋଉଠି ମିଶୁଛି ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ରହିଛି ଏନ୍ଏଚ୍ ରହିଛି ହଳଦିଆ ପଦର ଓଭରବ୍ରିଜ ରହିଛି, ଓଭରବ୍ରିଜ ଦେଇକି ଏନ୍ଏଚ୍ କୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର। ତେଣୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଟିମ୍ ଏବଂ ଯୋଉ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ହେଇଛି ସେ ଯୋଉ ମୃତଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଏଇଭଳି ଭାବେ ଏତେ ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣା ସହର ନିକଟରେ ମାତ୍ର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରଠୁ ମାତ୍ର 50 ମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏଇ ହଳଦିଆ ପଦର ଓଭରବ୍ରିଜ ରହିଛି ଏବଂ ସହରଠୁ ମାତ୍ର ଯୋଉ ସହର ଭିତରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସ୍ପିଡ କାହିଁକି ଡ୍ରାଇଭର ଚଲାଉଥିଲା ଏବଂ କେଉଁଠିକାର ସେ ଟ୍ରକ୍ ରହିଛି ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଟ୍ରକ ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲେ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ କି କାହିଁକି ହେଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଁ ଦେଖିବା କଥା ଯଦି ଦେଖିବା 5 ଜଣଙ୍କର ଯୋଉ ମୃତ ହୋଇଛି 5 ଜଣ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଜଣାପଡୁନାହିଁ। ଅନେକ ଗାଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇକି ନିଆଯାଇଛି, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଉଠେଇକି ନେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଯୋଉ ବିଏମସି କମିଶନର ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ପହଞ୍ଚନ୍ତି, 5ଟି ଥାନାର ଯୋଉ ରହିବା ଗୋସାଣୀ ନୂଆଗାଁ ଥାନାଠୁ ନେଇକି ସମସ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କିଭଳି ଭାବେ ଏଠି ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଯୋଉ ଗହଳି ରହିଥିଲା ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏମିତି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଭିତରେ ହେଇନଥିଲା ଏବେ ସହରକୁ ମାତ୍ର 50 ମିଟର ଲାଗିଛି ଏଇ ଯୋଉ ରହିଛି ହଳଦିଆ ପଦର ଓଭରବ୍ରିଜ। ତେଣୁ ସହର ଭିତରେ ଏତେ ବଡ କେମିତି ଗାଡି ଚଲେଇକି ନଉଥିଲେ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯୋଉ ବାଇକ ଚାଳକ ମାନେ ରହିଥିଲେ ସେଇ ବାଇକ ଚାଳକ ମାନେ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳର ଏବଂ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବେ ଗାଡିକି ତାଙ୍କୁ ମାଡ କରିଥିଲା ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯୋଉ 5 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ସହର ଭିତରେ ଏତେ ବଡ ଯୋଉ ଟ୍ରକ୍ ରହିଛି ଟ୍ରକ୍ 5ଟି ପାଖାପାଖି 4ଟି ଗାଡିକୁ ମାଡ କରିଥିଲା ଏବଂ 4ଟି ଗାଡିକୁ ମାଡ କରିଥିବା ଫଳରେ 5ଟି ନିରୀହ ବାଇକ ଚାଳକ ନିରୀହ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ହଉଛି ଏସୟୁଭି ଚିତ୍ର ଯୋଉଠି ଗୁଣ୍ଡ ହେଇକି ପଡିଛି ଗାଡିର ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟସ କଥା କହିବା ଆଉ ଯୋଉ ରହିଛି ଗ୍ଲାମର ଗାଡିର ପାର୍ଟସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଡିର ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ତିନୋଟି ଗାଡି ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ସେଠାରେ 5 ଜଣଙ୍କ ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଇଛି। 5ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ଯାଇଛି ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ, 5ଟି ଜୀବନ ଯାଇଛି ଏବଂ 3ଟି ବାଇକକୁ ଏ ଟ୍ରକଟି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କାଳୁଚରଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।